हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एबे सकाळ सकाळ बहुत सारा टिफिन आसी जाइए आबे मु बाहर करदे समस्त को दवाई आ कौन पे एत सारा टिफिन सब आसी आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट देखते आ कंटिन्यू करते आ जानीपारे कौन पे एत सारा आम चैनल जी अच्छा प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपर ये झील भी मत किसी साहय कर से बांटी मानते समस्त आड़े बांटा नब आबे सब रेडी है मोर बांटा बुटी आ झील को देदे सब गणिकी से कुआड़ कुआड़ दब ताक सब एमती कहीदे से नहीं जीव ए जहाँ भी अच्छी आउ सब दिज्व आपर ये ठाकुर पूजा सरीगला ठाकुर पूजा सरिकी झील ए रेडी करदेवी सी भी नम करदेवी मारदे तापर एबे बाहर के पूरा रेडी होली तापर झील को भी बाहर करदेली आ मंदिर एबे जीवु जगन्नाथ मंदिर आमती वीडियो पूरा लास्ट जाके एमती देखो जमा भी स्किप करना। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ समस्त भल रुहतु खुशी रुहता सब बेले हसता जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना आबे तो पूजा पूजी सब घर सरीगला ए चलली मंदिर आ चल जल्दी जल्दी जाहरी मंदिर तापर आसिला कथा आज झीर जेहेतु आज हूँ जन्मदिन आ चल टीवी पिंधिकी मु रेडी है चलती जावा मंदिर चलो मंदिर पूरा रेडी है कि खरा बाबरे हम चलू मंदिर टाटा 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 हैप्पी बर्थडे दीदी पूरा कुंडी की कह दे थैंक यू 4 5 6 7 7 8 जो इन गुल्ले रखो ना 0 0 8 से कार्टून देखियो हां जय जगन्नाथ कह दे तापर आसिक पहुँची गलु मंदिर रे एठी तो माने बहुत भी खरा होची तापर एबे मंदिर रे पहुँची तापर झील जोठी गले ना से भोग धरे पई एते पागल है जे भोग हैला दीप हैला तार माने मंदिर गला माने को मो धरबे आ कहीं भी धरनी तापर झील धरिकी माने एठी तापर मुंडिया मार देला चल देखा आग को काना होची तापर एठी आज बाबा झीर पूरा मैचिंग तापर एठी मु तले दीप लगेदेवी जेहेतु बजरंग बाली अछंती तले आउ से बाप झील ऊपर पूरा दौड़ले तापर मुझे दीप किदेवी कहीं दीप आसी नाला तापर एठी मु दीप किदेवी आउ एठी दीप जी दिखते ना से नहांती मुझे निजे करके नौची तापर एठी दीप ना शुणिकी झील पुणी तलू माने ऊपर पुणी तलू पलि आसला आ कहीं से दीप जोड़ी लगुए कि भोग देखो मुझे लग लग से नहीं सारा दीप तापर एमती तार थाए आ घरे भी हो से धूप दीप तुम देखला मात्रे ही कह मु देवी मामा तमें दियन मु देवी आ सब एमती तार ठाकुर भक्ति सब ठाकुर पूजा आ घरे भी एबे जहाँ रोषे हो सब कह मो कान्हा को खइबी आ मते दियो तापर एठी मु लगे सारा पुणी आम आसगलु एठी लगाई दीप तापर एठिक भी से जाइला पुणी पुणी दौड़ी आसी तौक आमती तार थाए सब नटखट थाए आ मत भी भल लगे तार नटखट माने देखिया थर थर रागी गले भी मुझे रागी पारे मत हस लगे माने एते सी माने हसई दब भी कह कौन पे मामा रागुच देख से केमती माने एठी दीप लगाउछि आ एमती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एबे तापर पूजा सरीगला आ एते सुंदर भाव पूजा माने हैला आ दर्शन हैला जगांकर बहुत मन खुशी लगुच जेहेतु शिव ठाकुर गोटे आ उठा मंदिर आसिक बसीचु एसी रे तो पार्टी एत बड़ पार्टी कहली
तापर एटी सब बसछु एसी रे महाराज मु सब कि खरा मंदिर तो पूरा गुड़े फुटका होला ये मंदिर आसिक मोर सेपाटे चाटी भी कहीं मुंड बिंधा आरंभ हो चा नपी मुंड बिंधेनि कि खरार जाकि मुंड बिंधा कि दही पानी पीवा कथा चा अदा पकई पीबी चा रिद्धिमा खेलुची आ समस्ते बसचु एसी बसिकी मैंने लगे ट्यूशन ये चार भांग कौन दुष्टामी चली बाटी ए शुण से कह जो दौन दौन टा कहीदेल दौन दौन जो कहते जा कुछ जन्मदिन रे भौणी मुंड फटेदेला भाई देख भाई भौणी केमती माड़ होइकी मुंड फटा उठे सबु बेले माड़ जे सबु बेले माड़ फ्रेंड्स गुड इवनिंग आउ सब तो माने मंदिर आसला बेले तापर खाई शुरू करले खरा किछि भी माने वीडियो बने हलानी तापर जेहेतु झीर आज बर्थडे अच्छी चलो एबे गोटे केक काटवा तापर केक काटवा चलो आज दिन केमती कटुछ आप मान तो शेयर करछ आ कोन कोन होछ म आपन को देखौछि चलो मैम कोइ एडा ले रिद्धिमा बाहर पूरा रेडी आज तो कौन हैप्पी बर्थडे देखी तो ड्रेस देखी ड्रेस भूले कहते बाहर की रेडी होगा से तो हडी खाली नाचिला हो चलो चलो तुम जाओ तुम काम जाओ चलो बाबरे की गरम पूरा मैंने एत झाड़ बाहर शाढ़ी पिंधला कौन गरम तो पूरा बाहर पड़ी झाड़ हाँ चलो ए केक काटद टाइम है छुआ मैंने भी आसला सब केक भी रेडी चलो जल्दी जल्दी केक काटद सेपटे तो माने सबू टे सजासजी चली जहाँ भी माने हो अल्प टे आपर चॉकलेट आने आसी केक सब आसिक रखाई सब झील भी बाहर सारा आ खाली केक काटिदेवा ता बाबा आ पुआ माने सबू माने सजाबार लगे पड़े एपटे खाଇବା माने पेटिस छुआ कहीं सब थर तो माने एमती माने टिफिन एमती जहाँ भी कौन आइसक्रीम जहाँ सब माने अणा जाए कि मो आइसक्रीम मना करते ना पेटिस आण छुआ को देदेवा आ पेटिस भी आसी झी आसगला केक फोन कर
ଏବେ ତ କେକ୍ କାଟିବା ମାନେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ବାବୁ ଗରମ କରିକି ଓଭାନରେ ସବୁ ପେଟିସ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପେଟିସ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପେଟିସ୍ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ଏଠି ଗରମ କରିକି ସବୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଝିଅର କେକ୍ କାଟିବା ସରିଗଲା ଆଉ କେକ୍ କାଟାକାଟି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଗରମ ବାବରେ ମୁଁ ଏପାର ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଖୋଲିଦେଲି ତାପରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ଆସିବ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବାହାରୁ ଆଉ ଘରେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଘରେ ସବୁ ପନିର ଏକା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି ଆଉ ଘରେ କରିହେବନି କିଣିକି ଏବେ ଆଣିବ ଭାରି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଆଣିବା କିଣିକି ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ତ ଝିଅର ବି କିଛି ବାର୍ଥଡେର ମାନେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିନି କାହିଁକିନା ଖରା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ଯାଇନି ଆଉ ଖରା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆସିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ପିନ୍ଧିକି କେକ୍ କାଟିଲୁ ଯେଉଁ ଖରା ଆଉ ଏ ଖରାରେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ବାବୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମନା କଲି ଯିବିନି ବୋଲି କହିଲି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି କାଟିଦେବା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ପୁଅର ବି ଆସୁଛି ଆଉ ପୁଅର ବି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବି ହିଁ ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ବି ଝିଅ ବି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାପରେ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇନି ଜମା ବି କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଆଉ ପେଟିସ୍ ତ ବି ଆସିଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଏବେ ତ ଖାଇବା ଆସିବ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଜମା ବି ରହିବନି କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋଟର ତା କ'ଣ ଏଇ ପଡ଼ିବ ବହି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବହିରେ ପଡ଼ିବ ଗିନାରେ କେମିତି ଦେଇକି ବତୁରେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆଣିଥିଲା ଯେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲୁ ଆଣେ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଚକୋଲେଟ୍ ରିଧିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଧିର ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେବୁ ତ କ'ଣ ହଉ ନେ ଗଲା ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ତ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇନି ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ରଖିବା ସୁବିଧା ମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ପକାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ତାପରେ ଏଠି ଖାଇବା ବି ଆସିଗଲା ବାବୁ ହର୍ନ ଜୋରରେ ମାରୁଥିଲେ ତାପରେ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଓଭନ୍ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିବନି ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ତା'ର ମାନେ କର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇବେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଖାଇବା ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏଠି ତଡ଼କା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ନାନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ତ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଲ ବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଘର କାମ ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେଇତିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ତ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର କାମ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ସହଜ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ତା'ର ସବୁ ମାନେ କାଟିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି କରେ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ରଖୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।